Oh, W dot next layer. Mabilisan po. W dot next layer. W dot next layer. Ang oras po. W dot next layer. Okay, mabilisan po. Mabilisan, bawal mahulog. W dot next layer. Last na po ba? Okay. Putak-putak mo! Ganun po yung gagawin. Itong sila pa yung bawal. Kasi po yung last layer. Iputok mo na! Paputukin mo na! Ganun po yung gagawin. Kasi yung Nasampol lang pala yun. gagawin ko pa rin yung W